Ìyẹ̀wé inú ló. Enyo dzidziƒe nukpɔlawo aƒetɔ kple aƒenɔwo migaxɔ míaƒe gbedona me le afisi mi le enye dzidzɔ manyagblɔ gã aɖe ne mi do dzesi be mi le miamenukpɔmɔ gbɔ be woase mia ŋkɔ eyi la gasu ne mi be miakase ŋu le amegbetɔ makpadzi egɔme nye be nugbegblẽ nu yiwo dzɔna ɖe amegbetɔ dzi le manyamea ye kplɔna ame gbogbotɔ yina ɖe ekume ke egbea tɔxɛ ɖea mianɔ dɔyɔla gã yiwo yɔna be maître Mathieu enye ame ɖutu na dɔléle ƒomevi geɖe le ŋutilãme kple gbɔgbɔmeme akpadzi ke egbea tɔxɛ ɖea miakase ŋu ku ɖe afɔdogbeme enyawo ŋuti kɔa ne mi magu game oa miatsɔ egbea ne tatɔntɔ maître Mathieu mi do gbe lo mi xɔ gbe la jaƒemetɔ ofɔn mia xɔlɔwo ofɔn alo miaƒe dɔnɔwo ofɔn miaƒe lãmetakpɔ mawu ye mato dziwo mado gbe ne todzinɔlawo ku didiƒe nukpɔlawo tsã abe le yi ke mi gblẽ va ya mi be miaƒo nuƒo ku ɖe afɔdogbe ŋuti ye na mi va gbɔwo egbea ɖo kɔa ne nye magu game oa medzi mabia zi ɖeka be ɖe nu ke nye afɔdogbe dzidzɔdzi na mi nyata ya ke sɔva nyata ɖe be nyi yi ame sugbɔ munya o alo ne wonya tsã wonya be egblẽna le ame ŋuti o afɔdogbea nyɔnu ke le asuƒe ye egbalẽ toku ŋusubu ela te va me ŋusua la kpɔ ebe ama gbalo ke mu de gbɔ o vɔa ke ebe le asuƒe ye ŋusubu kpɔ ebe ama ke nene be ŋusua le dzasi ele nyanya me ne ŋutɔ be ŋusua le dzi e be kpɔ ebe ama eda afɔgbe vɔ neneke nyɔnua la te na asuƒe e la xɔ ga le ŋusubu ke kui nɔ du kpɔ ke ŋgbɔ be va de srɔ̃ asi alo ŋusu ɖe le dzi ye ŋutɔ nya be ŋusu hã le dzi ye be le xɔ ga le esi alo ele ple ne be le xɔ nene be nua tsã le ƒome ɖewo mea eɖu ƒomea be kɔvɔ eda afɔgbe vɔ afɔdogbe ŋutɔa ƒoe ɖe aƒoe nyi anɔ asuƒe agbato atoku ŋusubu yo mi de akpe minya be atsuƒe nɔnɔa ele vovovo egɔme nye be nyɔnu ɖewo le gbea wobia ame ɖewo ta womebia ame ɖewo ta ame ɖewo ɖeko va do gbe le ahanoƒe koa yewozo wo nɔnɔewo ɖelawo ame ɖewo ɖe wo nɔnɔewo le nɔnɔme manyomanyo ɖewo me ke neneke wobia ame ɖewo ta abe le dekɔnua alo kɔnuɔnua wobia amea ta le dzɔdzɔme nyuitɔ nu ifia medzi mabia se be le nene ƒomevi be nyɔnuawo mea ɖe me ke woate ŋu agblɔ na be amea eda afɔgbe ame seme ƒomevi ko ate ŋu awɔa enya ta ke bia dzɔdzi na kaka ɖe ele zigbe le dzi me nene parce que egbe be nkeke amea ndewo le mi va le kpɔa mu vivi o egɔme be nyɔnu la te nɔ asuƒe kaka la dzi vi eɖe eve vɔa ne ku srɔ̃a tɔ tu ka ɖe dzia la be ye ŋkpɔ srɔ̃a be ebiɔ ye ta ye ma ose nya ke le gblɔa alo nyɔnua la te nɔ wɔ nu ke dzo ya kusu be ke ŋkpɔ bia ta o kpɔa eya ŋkpɔ de sɔn o vɔa exexea me be kɔ ŋutɔ mu le nene o ye ƒome ɖewo me be kɔ ŋutɔ tsã mu nene yo nye munya be le ƒome ɖe me ke ne ŋkpɔ bia nyɔnu ta kpɔa nyɔnua ŋkpɔ de srɔ̃ wa mu nene o le mia be ƒome me ne o nyɔnu ye o be ne ŋusu lɔ ne ŋusua data o ye o kui mi o du nɔnɔ kpɔ ɖeviwo tsã le kpɔ nu kpɔa mia be ne mi te ŋutɔ bɔlua ƒoƒo dzi kpo ya anya be woyi nene be amea be srɔ̃ vɔ ne o bava yi mla anyi ne ŋusubu ne data o ya o da afɔgbe o te ŋu kpɔ o le fiase me de o te ŋu kpɔ o le duta de o tɔgbe nye gblɔna be ne o ɖe nyɔnu ne srɔ̃ o ne mi le ne muya me dome o na fi de ne o kui mi va yi nɔ du afunua miaba xɔ me be nyi parce que egbe be nkeke fifia woku srɔ̃ la te ŋutɔ ya fi de ke la va hiã be o tɔ de me kpomi la zɛ kpoa ke srɔ̃ wa ŋutia o ma gogoe wa ao mu nene o donc o te de ŋusu le afi de kpe mu kokoko ebe famille me ye o la yi alo ekpoe la va famille o me ke ŋgbɔ ye o la yi kɔ ke le famille ame o wa ame sugbɔtɔ le egbe be nkeke mea o gblɔna be mi kpɔ mia nɔnɔ o le kpe dzie nke dzo mia mi la wɔ wa ŋkpɔ be ehawo tsã le ƒona ƒo so enene be nuwo ŋuti be mu nyo
ta ameke le isroa do hia ke bidi am po vai bieta o alo nto che npo vai jesi nso abako me po wa nu ke jomi amila no ya nene ba gbe no ale gble nu sugbon emi agbetonti ta ma bio mi ano vi ke le pomi le dotomi ka voya me be si leke o jesi yemeto matia vide ke munya mama ku le afodo bebe nya ya ke memi le nto cha nuke be gble na la menti ku e doke ulena leme mi la divide comme ne toji no lao yo mi de akwena maître Mathieu maga kwato no bo le afọ degbe me enya ya ome ne nyebe ntwapo nyo no do no no yo alo me jivio ne vi me lo do mo ware wate blo afọ degbe me nya le fumacha ne mi la gba afọ degbe go me be kokwa evia yeliye na famille alo yeliye na tupia vi vi me kwa la me odo mo ware afọ degbe me nya le lia eyan ta de ka le so vai in nyantonto asui de o fifia o de wa no pedika pvd ya alo pe tompene e vi mu le va e nso acha mbieta o inene bi nyono ala no gbe bi nyemu divine o nyemu isro o pa mu inene o bo ho mi gba le podo jesi be afodo gbe wa cha latina nyon la na suko yi matin fofu da se po mede o mele fifine o de sro a ela va togbe o gbo e o la pompo inu kebe wo le be tu gboje me kaka kin gbo be fa de wa ela gbrin kin gbo yi poto me latin ko na be la fofu amedo donapo vigidi e o abi research ame ova ipona be afowa ke npodo togbo ke npo pompo alo nuke o lawo npo wo e na neneke o va constater na be nyonu a chan da fogbe e ba fodo gbe wan na yi ntin le fofu eji a make fofu di vivo bada fogbe ya afodo gbe wan latina e via la to dolele e latina e vila kune e de la ku e vila ku ke ngbo e o la vase alonso alavanya ebe nume kuku me research me be lavanya be e soronya e da fogbe afọ ebe afọ dogbe ya ivali kan kuvane e viao donc ne mila yi nuke afọ dogbe gblena le nyonu to ba padia ma gblen po debe nyonu alate na suko kwa poto la lolo ne vo am fofu nyonu late na suko ye examele ke amano down afọ dogbe be e dola me o dolele o im le gblen wa neneki elate no dunu ye de voilà no dikule de pe me afodo gbebe dolele didi won nyonu alate do gani gato wa ela po be nu va le gble ajo va le gble nu le yin gbe do me kaka ela va zelo afodo gbebe do wa e sugbon po me do senaun ke ni nyonde do ne ba fo agbe le saint ameledia nten va na gbe didi o ba même le jiku na mere po inti mi be mi la pompo la de nu mene dukon ne mi nsu ba padia nyonu le ho mun da fo gbe ya nu ke bi la gble le o nsu ntia le mi ave po me a gbogbo to ya ne nsu asekuto allo ne be nsu a e pa fo ke so ale de ne ya do me aga ke me be bona allo e be appel ndi o défier be soan ke bele wa e le si be da fogbe e enya e bon dade agba mo ne ko nene be no ala tin ren dolele vanen soan tocha ke vis-à-vis la no pa on e la tin va yo o consultation la be a on ke le be famille me oui o po bebe nkeke me no ala tin no blen lenti voilà ne va ite pe bu boa la ba ze boy ne mva idugo kwa meki nyi mekula ntonto matin se nu kele jo achan gome o nsuwa elate nai sile ke ngbele yon ba padia podola lo ne ntocha alula nai kwa ela temblibu neneke echa elate down do ko same alula nai kwa la no von le de pe me
ne ole vont le docteur mais si bébé ndele victime ndele telengbe do mais alo ndele nyawo wa nyambi problème de les couilles sont do mais anyambi tamunyo wa funye ebe dolele wan le so ela gbate mva me ne so sukulu kaka ko diplôme gan alo le dome le tepe gan dia e so abe check wan afodugbe wan lati na po ala gen le dome parce que àwọn ni ku nu sesen que les familles amewa o la do check de ne soa kaka ne nso ala va nyabede ndele jo yenti kwa o la tinna e dollar grene o la tinna ebe diplôme ala no ebe asimele ke vraiment poto nene asibe sana ala tin va po be ba si gbanle didi ele va ingbe dome kaka kingbo belavanya eva idogoku emekulade o va gbanle bi nukele didi o poto nuke genwa ele khome o ku mi do na tabadi kaji ne afabe kan e police agbegble nene a ela tem tite amedewa o de na susu badabe to ya lo inoi kakea ela nyon ke ku le tuwa e genwo parce que ebe afo ke bi dogia e va glajo e va gledono e va na o va le do medewo ntocha ina tajino e talano do alone o na ipo atikala no so ta afodu bi won kemile gbon bedebere a enu bi yan ele gbin subon nene bi nyun ki mile gbon fifi bi o do na fogbe a muyin be wa soro a e gamle si o na over do na fogbe amedo cha muyin na be nu ko la do a un po na o e gata bi soro wada nu kemile gbon ameke mudo ga cha bi soro wada ele si beleke amede ubio na gbegle so wa be clan me amede o na fifi a o wa be clan dana ze ne mu ya ze to wa o yo na wa ze to ne ne afodo gbele ne ubio so clan o me a o ma po da fogbo e o la no ku dren le dren me a o la no ku dren be da fogbo o la no ku dren be nsubu le don egbon ameke ne ne be nuwa ele be clan me a e wo na o tento ação e bela ação adi voilà ela vai toku zemi janto fa e nenso achamule muzo do punti wa evo no apo ila didi ipo ila gbre no akemile dun acha e pousser na nsudeu e va de na nyon subon ye ne nyon ke se mesro wa e wo ne be no mu jele do wa ne o le di nyon blave cha o matin se vivio alo obeji matin konyon noa ta ambio mia novi kele po mia bi one no zo lo wa do penti wa do metode ki lekebe ku kha le woji mi so nyanta ya vai gbe e wo le se mia ben kwa ne o munya le ke la wa o tin yo yin met mati foke mando le ke matin wo ipo me la fana mo e minya dia mi la ti le kagodo no bakaji wa yo mettre matuelo le funua mitem po imaja nkande jibi technicien o ma we mi ma po numéro mi la po le funu wa mi la batem yo le 00228 99 89 20 89 allo 92 91 69 38 99 89 20 89 le Miami les atie Gougan CG hôtel La Tolerance Bengbe dome Maître Mathieu akpe minya be afode gbe menya ya ni gbere nchi a mi makin ajo le fi agbe e fo amega poto le babiaro galasini minya gbe be subo ame subo la minya lo mi subo na minya me ko subo na subo a o le fofofo kabla mo nyena mawu subo la o le ka mo subo na mawu o su na bo enubu enya Maître Mathieu se nje magbolo alo fifia afode gbe menya le Christo tobo alo me su na bo maware ate wonde le janjia mia milene amesia me wa nyam brane ya dibi e mo keji mo kwa me daro ayona na
ne wole hade me yi likebe ku khale jiwa vai kwa meke yin koto ne hake me wole awo bele bia benare afodugbe me nya ya e go be ne ba mere jo fogba aba bia mu dase wa pobele ke voa abi subo na mawa esi amede mo be wa ba bia mu dase wa tin fonu fo wa tin blo afodugbe me nya le ma subo la boa ye mle gblin wa be ha me be nkola ela tem nya nene be nla gblin no onyambe ono na church me voa visionnaire am nkola no na church ame allo wa ntokpo wa be kukhia ula vai wa be ha me be nkola gbola dine kukhia lekele miaji allo do nya nyonu agblo ne so avoya ula po wa be ha me be nkola ke nene be amea ela pedo wanti leleke ola te mo ame imate nglo fi be kokokwa amekele church ya e cha never gbo yin be yin ila wo we ni be ne fa gbo me to ma tu nya me ti ma gbulare khose me nya ogona be e ko manya bo wuna mo ne nya to do na lo ma ela ko be do ge nyonu aja fo gbe bo go ntu amenya oklo la pe mi nke la ti do ntu ya ju de yande o le fifi benoa hena dolele vana wa kimbo olale edoya nke onyi munya wa mule na ibido amega ho dona lobe nke munya wa mu wona me ko manya mu na no ayiwa ne nyonu adafo gbe yinsu amunya wa matin le ibido matin le afo ke so adugbe abido funu me devio va khona to parce que kimbo devio la kwa de video la tin nai ki ola tin nya bi no le da fo ya leke nene ki nyonu ki entonya bi ta bo mblo ne so wa igbo idolele ale ka popo wa mi nsu ke munya wa ma gbon pe de pe munye to wa ne nya ne mi on ku fi po yim ba bia ma ne be ba me be bon o gbole no abebe adoge mo ndeko me kai ru ji ma ndeko me da job ini ni gbolo ni mi to jona jipo ne nya roku never to be nyonwa egblin yinsu ase allo nsu apo ba for didi me allo le la fide le communication apadeji ebe yin ore allo do hin nyonwa yi le pedenti ile o sansan gbogbo to do ni ba kule ti po a yin ore ya fun me idolele la tin va ni nsu a si le ke ngbene mi be podola lolo allo ma da won zame allo la no diku allo la no von le de pe me allo la no hozo nene ki ela tin so ndi pe anu amanyo ela te kuva ke olele do kaka podola lolo a kule funu voye parce que nke fa kana kwanta fa na o ke no ale joa le ke ola sodo wa de penti ka ba me do guna be unpe wa nyam po be agbebe unpe yan so ku be unpe iwola doji ba me de pe ma se yan ya o unpe vi ni ka gamela yi ne gameya funu e ku va vanale iwon o mi le gbe ina mi le fian fo ro pe etukon kapopo ya me kodo leke ola tinu wa bagbe ni wa bi pomem la fa wa bi agbe ola potane la tin yi nko ya mi le wa fun so le pedo tukon ti ne mi ayi enyonu ki e chanta fo agbe ibi caché so amunya wa ngdo nyare pe ya me de pumunya o jagbagba de e poto la pe ya me pe so jagbagba de ke bi wa me de pumunya o e poto le dan ni su ambele dua eji dolele ale kapopo wa me nyonu aji dolele ale si le ke ngbene mi ya ela tin sa jajo la gli ela tin to e do ha me olele ela tin no po awon ni nu sugbon même fa pour me de o sen kakane o da fo gbe ya o la tin jada wa fa allo o ma bate no wonu si agbeto nene o e o la va yi parce que ndé la no jo kakaka ke kokoko a o la bi obede nke ibi o inu ya o le jo deji o la e la te mva me bi o nke mu opo wa parce que hadika po ba ebi nu ala tro ebi agbenono la tro aja foto gbe lati na fifi ke nyonu ale ke be bu na assurance am gbaja te mbuli ma gba te npo assurance gbe nsuo nuke nyonu edo la woni nsuo a
ebe gamela sua nyɔnu ala te no gblɔ ne sua be la wɔ ta afɔdogbo mi ko tro da pa ma gomna mi re be de nuki nsu le anyɔnu la wɔ ne ya nsu nyɔnu ala no impose ne be no be ne wɔ nyɔnu ala le si be parce nyɔnu ke da fɔ be angbali kpɔ bubu ngbali sɔ bubu ne sɔn o adi ntun nye nya egbele alo font pa gome e be agbola le funu me ade alo valeur parce que e ken boy nyon sron vale mlaine subwa e didio va zero le nsuwa bo ken boy be mlaine yema ke be fon le funu gbo va ko me a ngbaja po do bode pe no ke le me cha ntwa ma menyenye nto cha again soa ina nene binwa ne le ya menen soa lo soa constater e be bonwa e do la tin gene e do le la tin va nu bu ne omu jira nu ando ne nyonu ajole gbocha problem wa potole nti nke na mi do la nu so ndo mi ade pe nti e wa nyonu ata fo bule bo e nya va do nya o no tukui parce que le seti anu ne o nya be so nda fo gbe da fo ku de pe ma do so me no wa o ma gba ton ku yo nyonu wa ma gba danu o la do ma kusi o la le ne mi a bone kusi ne o iparo melele ya àwọn ìlú lákàlà pọ̀ náà wọ́n o yo jabe metre matche garo ma nyondo amoro mo nan lo nyono ma no be o ja fobo nyondo mo no o ma gbologbero yin ti le gbere no be ne mu nya wa problem le voa ne nya ko ke bi la nya mu le gbere e sta di venare ne so anya fo be son da fo gbe ya nyono amdora da no be la du nyono amdora ko si be la le ma gba ton ku nyono wa voa ke be nya fo i bi gba da nu be du e gba ko si be le alo gba don gbo a opo mare ke le funwa ila yi nsu achandi ne be nsu a unpo jra nyonu adone o ne nyonu ajo ne ya malediction wale tikpo nsu ale nsu anti tegbe ya ke njira gbo no wa won okay ne je be parce nya igbo ra mele côté manu na compliqué vire e go be nya ma me nya gbo no e me nya buna abia soro be e ja fo gbe wole ko le ke kwa soro nyonu a to no zire ka be a ne ucho nyonu no wa dogi yo wa pode ni ba ba dogi untanya alo pono no mea dogi azoni zozo amaga wo lo le pona ba lekeleke yo le bia nyona be pa o me va me gbere ware alors que nyona wo nwa ne opo e obi onyonua inyonua gbe problem ale nyonua ji ne nyonua lo alors que on so constater quoi e ko ke ola nya o mu le nyiwa funu ebe china nsujile wa fike nu agbre na nu sugbon le ayin be nyonu ala jo la swa revo ke be jo fo po a nene be nsua ma gba so dele me o e ala no osusu be ke nyonu ajo revo wa ke nyonu anda fo gbe odun gbo alo e danu odu ke ngbo be jo a malediction wa le telephone no okay maître Mathieu mi ja pe eyi mega le ti sugbo bon e o gbona be enu ajo jobo egbele vo nenye be ami ada fogbe voade zadoro de dalia jira dole le pome sugbon me afide wa wo na zive wo na zetan wa pome de o me ya zedika po wo na konwa eyin egbe o le na les familles amea e bi konwa ne wo ne amea evo e o jire do wa e le ha o chame nyamnyale ke hame viona e wa pour les traditions metoya ne amende le jinu senti chane timone mi la kon mene senti le ke la tinwo nde pe le ki ugbon be gble a ma jrado de jrado na nai de nene benuanti e nene benua chama gba gble nu la menti o yinti le vive de benenyo no ajo chan e ne swa ka kemenu ale jo a du kodo le funu ya elle est obligée la va pas me gaho si oui o la diredo et yo maître Mathieu e dino be mi aga yidi va nya me yo me o twa pe wole si yon ni be yi esu ke abenu klo menya nya kai nya tem alegbe le be me ko de do asen kaka ya nya ma bio mi abeto di no la obi nya ke o mi le brown ba se do su beto me ba to mi on to me do o ne sodo wa do pe me ni o so odo ya zonreji ya kan ji bi wa nto la po e bi njeje
nkpɔ be gamea tsam sugbɔ ne mi o tanyawo le vovovo sugbɔ si gbe alɔkpli kudo fiƒode nudame fiƒodea ku mianɔ ɖewo ke aho be yava tuna woa be le édition leke mi gblɔna o dodo bubuwo me ami la gbava nene be nyawo dzi la kɔ nu me so ŋuti ne dukɔa ye nene be nua ma gblẽ nu le ame ŋuti o ame kewo ŋuti be le gblẽ le vɔ tsã ne wo le da wɔn ya mi la fɔ wo kpoe ɖea leke ma gblẽ wa parce que mi nya be enu bubuwo tsã le gblẽ na nu voa eke mi kpɔ ku ŋkua mi la gblẽ eke ŋkuvi kpɔa eye vena ne ŋku yo enyo todzinɔla lɔlɔwo mi de akpena mi ɖe miame toɖoɖo ta miawo ganɔ me gbɔ miawo gawo miame towo na mi elabena miawo tɔma no me wa mi mate ŋu anɔ tre teƒe ya o mi gade akpena maître Mathieu de me enyameɖeɖewo ta ke be na se nya zi ɖeka ƒe gblɔna nya na me alo mia tsitsi tɔgbuiwo do lo be enya sugbɔa meyɔna kusi o ke eya ɖiɖia edze be miatsɔ atsɔ de edɔwɔwɔ me nkeke yiwo hã gava va alo gbe lɔ gbekea miagava dogo enuwo le gbogbo ɖe maître Mathieu le gbesɔsɔ aƒo nuƒotso ŋuti na mi abe enu la me ahowɔwɔ fiƒode alɔkpli kple tɔwo ko wole zã ke doko miagblɔ be miagawo miame to kple miame ŋkuwo na mi le ŋutsɔ yiwo agava va alo nenye be ame ɖetɔ be le tsɔtsɔ na ame ɖewo yewo dzi be yease nugɔme kuku alo yeabia nya ya si be le ko ŋlɔe ɖe nukpɔmɔ ma gɔmea kaƒo nɔbɔ le fi ma ne mi gbe yɔe koa miase nume kɔkɔ lo eyi zã ɖe